कुछ लोग इतने भयानक कंवारे होते हैं कि उनके ताश के पत्तों में भी बेगम नहीं आती। मोहब्बत अंधी होती है, चुनाचे औरत के लिए खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं, बस मर्द का नाबीना होना काफ़ी होता है। बुढ़ापे की शादी और बैंक की चौकीदारी में ज़रा फ़र्क नहीं, सोते में भी एक आंख खुली रखनी पड़ती है। नहाने से 100 बीमारियां दूर हो जाती हैं, लेकिन ना नहाने से जो बीमारियां दूर रहती हैं उनमें से एक महबूबा भी है। जिस नज़र से वो पराए बहू बेटियों को देखते थे, इस नज़र के लिए उनकी बीवी एक उम्र से तरस रही थी। अपनी शादी तो इस तरह से हुई जैसे लोगों की मौत वाक़या होती है, अचानक, बगैर मर्जी के। पहाड़ और अधेड़ औरत दरअसल ऑयल पेंटिंग की तरह होते हैं, इन्हें ज़रा फासले से देखना चाहिए। बारिश ख़त्म हो जाए तो छतरी बोझ लगने लगती है। सियासत में या साइकिल पर किसी भी सिमत निकल जाए तो आपको हवा हमेशा मुखालिफ ही मिलेगी। समझदार आदमी नज़र हमेशा नीची और नीयत ख़राब रखता है। अगर कोई औरत खामोश बैठी है तो एहतियातन उसकी नब्ज़ चेक कर ले। मूंगफली और आवारगी में ये खराबी है कि आदमी एक दफ़ा शुरू कर दे तो समझ में नहीं आता ख़त्म कैसे करे। हमारे ज़माने में तरबूज ऐसे ख़रीदा जाता था जैसे आजकल शादी की जाती है, सिर्फ सूरत देखकर। वो जहर देकर मारती तो दुनिया की नज़र में आ जाती, अंदाज़े कत्ल तो देखो, हमसे शादी कर ली। अगर औरत डाकिया होती तो हर लिफाफा खुला हुआ मिलता। बीवी से इश्किया गुफ्तगू करना ऐसे ही है जैसे इंसान ख़ारिश वहाँ करे जहाँ ना हो रही हो। औरतों का दिल जीतने के मामले में आमिल हजरात डॉक्टरों से ज़्यादा चालाक होते हैं। उनका एक जुमला काफ़ी होता है कि आपको नज़र लग गई है। मुझे औरत के दोगलेपन की उस वक्त समझ आई जब मुझे पता चला कि वो इंजेक्शन लगवाने से तो डरती है, लेकिन हनीमून पर जाने से नहीं। जिसे तुम चिकन सूप समझते हो, असल में वो मुर्गी का गुस्ल मैयत होता है। बकौले मिर्ज़ा, दफन के वक्त मैयत के सिवा सब रंजीदा होते हैं। किसी ने मिर्ज़ा साहब से पूछा कि आपके ख्याल में मोहब्बत शादी से पहले होनी चाहिए या शादी के बाद, जिस पर मिर्ज़ा साहब ने इरशाद फरमाया, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मोहब्बत शादी से पहले हो या बाद में, मगर बीवी को इसकी हवा भी नहीं लगनी चाहिए। दोज़ख में गुनहगार औरतों को उनके अपने पकाए हुए सालन ज़बरदस्ती खिलाए जाएंगे। अब हम इतने अमन पसंद हैं कि हमारे सबसे बड़े अखबार का नाम जंग है। डॉक्टर की दुआ और बीवी की चुप कभी अच्छा शगुन नहीं रहा। ये खूबी सिर्फ कराची के मतलून मौसम में देखी कि घर से जो लिबास भी पहन कर निकलो, 2 घंटे बाद गलत मालूम होता है। शहर में जिस बात पर हज़ारों आदमी मुशायरों में उछल उछल कर दाद देते हैं, वही बात अगर नसर में कह दी जाए तो पुलिस तो बात की बात है, घर वाले ही सर फाड़ देंगे। मसाइब तो मर्द भी जैसे तैसे बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर औरतें इस लिहाज से काबिल सताइश हैं कि इन्हें मसाइल के अलावा मर्दों को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। आजकल लोग ये चाहते हैं कि अदब एक कैप्सूल में बंद करके उनके हवाले कर दिया जाए, जिसे वो कोका कोला के घूंट के साथ घटक से गले में उतार लें। आम आदमी की एक पहचान ये भी है कि इसकी ज़िंदगी में सिर्फ 3 मौके ऐसे होते हैं जब वो तन्हा सबकी निगाहों का मरकज़ होता है: अकीका, निकाह और तदफीन। बकौले मिर्ज़ा, दुनिया में जितनी भी लजीज चीज़ें हैं उनमें से आधी तो मौलवी साहिबान ने हराम कर दी हैं और बाकी आधी डॉक्टर साहिबान ने।
بندہ عامل کے پاس جاتا ہے کہ کام نہیں چل رہا اور عامل 20,000 لے کر اپنا کام چلا لیتا ہے۔ اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانی بکروں نے دی۔ ایمبولینس ہو یا بارات، دونوں کو جلدی راستہ دینا چاہیے، کیونکہ دونوں ہی زندگی کی جنگ لڑنے جا رہے ہوتے ہیں۔ ساس سسر موسم اور حکومت کے خلاف لکھنے کے لیے دماغ پر زیادہ زور نہیں دینا پڑتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ عورتوں کی قسمت کے کھانے میں صرف ان کا وزن لکھا ہوتا ہے۔ میرا تعلق اس بھولی بھاری نسل سے رہا ہے جو خلوص دل سے سمجھتی ہے کہ بچے بزرگوں کی دعاؤں سے پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کو موت ہمیشہ قبل اس وقت اور شادی بعد اس وقت معلوم ہوتی ہے۔ عورتیں پیدائشی محنتی ہوتی ہیں۔ اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں گے، صرف 12% خواتین خوبصورت ہوتی ہیں، باقی سب اپنی محنت سے۔ بہت کم لیڈر ایسے گزرے ہیں جنہیں صحیح وقت پر مرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ کچھ لوگ اتنے مذہبی ہوتے ہیں کہ جوتا پسند کرنے کے لیے بھی مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ یورپین بیبیوں کے بارے میں ہمارا مشاہدہ ہے کہ کچھ بھی پہن لیں بھلی لگتی ہیں۔ یوسفی صاحب سے پوچھا گیا کہ اگر شیر تمہاری بیگم اور ساس پر حملہ کر دے تو آپ کس کو بچائیں گے؟ یوسفی صاحب بولے، ظاہر ہے شیر کو بچاؤں گا۔ ہماری بچپن کی کتابیں اتنی آسان تھی کہ بچے تو بچے، والدین بھی سمجھ لیا کرتے تھے۔ BA کے نتیجے سے اس قدر بد دل ہوئے کہ خودکشی کی ٹھان لی۔ بوڑھے والدین نے سمجھایا کہ بیٹا خودکشی نہ کرو، شادی کر لو، چنانچہ شادی ہو گئی۔ بناؤ سنگار ہر عورت کا حق ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اسے فرض نہ سمجھ لے۔ دنیا میں غالب ایک واحد شاعر ہے جو سمجھ میں نہ آئے تو دگنا مزہ دیتے ہیں۔ مرد ذات کے بارے میں قبر سے کہاوت ہے کہ جب تک لومڑ کے منہ میں ایک بھی دانت ہے وہ پارسا نہیں ہو سکتا۔ زندوں کی تعریف کرنا ہمارا دستور نہیں ہے۔ دشمن کے حسب عداوت 3 درجے ہوتے ہیں: دشمن، جانی دشمن، رشتہ دار۔ ہمارے ہاں 99% لوگ ایک دوسرے کو مشورے کے علاوہ اور دے بھی کیا سکتے ہیں۔ عوام الناس سے مراد وہ عوام ہے جن کا ناس مار دیا گیا ہے۔ تاریخ بڑے آدمیوں کا اعمال نامہ ہے جو غلطی سے ہمارے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے۔ سبھی انسان احمق ہوتے ہیں۔ اگر تم واقعی کسی احمق کی صورت نہیں دیکھنا چاہتے تو خود کو اپنے کمرے میں بند کرو اور آئینے کو توڑ کر پھینک دو۔ صحت یاب تو مجھے ویسے بھی ہونا پڑے گا، اس لیے کہ یہ نرسیں اس قدر بدصورت ہیں کہ کوئی آدمی جو اپنے منہ پر آنکھیں رکھتا ہے یہاں زیادہ عرصے پڑا نہیں رہ سکتا۔ عالم اسلام میں ہم نے کسی بکرے کو طبی موت مرتے نہیں دیکھا۔